प्योर रे देखिथिबे माछ आ सफ्टार डिजाइन देखो ये देखो पहला थरा है देखो कलेक्शन माने मिक्स पाटर एटा आचल रेड कलर रो बॉर्डर आचल थिलाडा देखो आपन नै देखिथिबे मिक्स पाटर तो कहीं देखबा ले आ एंता माने कंट्रास्ट कलर ये देखो मिक्स पाटर पहला एक जानबे लोग केते सुंदर लागै देखो जे भी नेबे बहुत बढ़िया लागै त दाम 11 देखो केनता कलर कॉम्बिनेशन मिक्स पाटर देखो पहला थरा ही सब कलेक्शन में आसी देखो पेरे पेरे मॉडल डिजाइन होचे डबल बॉर्डर देखो टेराकोटा डिजाइन होचे एटा देखो आचल बॉडी देखो मिक्स पाटर भी देखो नंबर 1 क्वालिटी नु बाव का क्वालिटी टा देखो रेट भी बढ़िया अछि ता 9600 टका मात्र मात्र एडी जना ही आपन फुल टिश्यू देखो जेना आपन माने सिल्वर कोटेड टाइप ना दिसी गया एटा प्योर पाटर हेंडा सिल्वर कोटेड टाइप दिसुची आचल देखो आउ हेवी अछि आइतर ब्लाउज भी पूरा नवा टाइप रो अछि ए देखो ब्लाउज पीस वार एटा जेना स्पेशल यूनिक पीस ना क्वेश्चन एटा से साड़ी देखो आपन माने एटा काहे आपन देखि भी नै देखो फर्स्ट टाइम कलेक्शन देखु ना पूरा सॉफ्टवेयर देखो केंदा काम करा जी पूरा सिल्वर रो साड़ी भाई दिसुची आपन कॉम्बिनेशन देखो एटा देखो से युद्ध वाला साड़ी एटा सैनिक सिपाही सब ओछन देखो हाथी घोड़ा थाई गरी ए देखो ना चल बढ़िया अछि आ बॉडी देखो आगर जन युद्ध बेल जन सिपाही सैन्य सामंत जन बाहर दिले युद्ध प्रिपरेशन हेतिर ऊपर साड़ीटा देखो एटा 17200 टका मात्र 17200 टका डिजाइन केनता हिची आंबुआ डिजाइन रे देखो हाथी रा चक्र तर ब्लाउज पीसटा प्लान अछि पूरा जहाँ के ब्लैक कलर पसंद पूरा डिजाइन टा बढ़िया नवा अछि आराम से नहीं पारबे 18 सबको जोहार और फिर तोरे स्वागत हमर मुंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फिर गया पहुंची बरगढ़ शहर रो निहारिका में नानी को दुकान के जिन जागनु संबलपुरी हैंडलूम संबलपुरी साड़ी कलेक्शन बहुत ही सस्ता दाम रे यूनिक कलेक्शन देखबा ले मिलसी आ प्रत्येक हफ्ता से किछि नुआ कलेक्शन देखो जन गला हफ्ता देखिला जेंडा की कॉटन साड़ी तार आगर हफ्ता देखिला पाटो साड़ी एंदा स्पेशल सब वीडियो रे स्पेशल वीडियो रे किछि नुआ कलेक्शन आ सेटा सेपरेट कलेक्शन रहसी आ आज रो सेपरेट कलेक्शन रहबा मिक्स पाटो आ प्योर पाटर स्पेशल कलेक्शन जेना कि आपण देखि बहुत ही पसंद करबे सब न्यू यूनिक कलेक्शन अच्छे तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस रे मिलु छे सेटा के देखबा वीडियो के बिना कटिकरी आरंभ करू लास्ट तक देखू अगर दुकान के आसबे कलेक्शन किछि देसा पर देखबा ले पेबे सब कलेक्शन आपण माने गुटे दुकान ही पेजिबा आपण को आहि बारी ना पड़े तो जाऊ तगन पेरामा तो नानी फिर तोरे स्वागत जोहार जय मां समली तो आपण दुकान रो लोकेशन किन जगह रहचे एड्रेसटा हमर दुकान रो ना हैला निहारिका मेर संबलपुरी कलेक्शन आउ बरगढ़ शिवानंद नगर नियर जॉर्ज स्कूल फील्ड जेंडा कि आपण बरगढ़ धोनियात्रा बड़ मीना बाजार जे लागसे मीना बाजार जेन फील्ड रे लागसे से फील्ड रो पूरा लागि रही दुकानटा अछि जदी भी आसुजन एड्रेस जानबा लागि असुविधा बा बाहर आसुजन बेले तांको नंबर रे कॉल करबे आपन को पूरा गाइडेंस कर देबे या गूगल मैप रो लोकेशन पठे देबे आपन माने आसबा लागि कोनसी प्रकार असुविधा नै आ जदी भी आसीना आपन जेन साड़ी यहाँ देखाबा सब ऑनलाइन रो भी सुविधा अछि स्क्रीनशॉट करबे तांकर व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठाबे एड्रेस पेमेंट करके ऑनलाइन ऑर्डर करि पारबे तो आज वीडियो रे क्या कलेक्शन है आज मिक्स पाटा और प्योर पाटा देखो मिक्स आ प्योर स्पेशल वीडियो इटा भी रहबा गोला वीडियो रे आपण माने बहुत ही पसंद करले स्टैंडर्ड बॉर्डर रो स्पेशल कलेक्शन रहितला आज का देखबा मिक्स आ प्योर पाटा कलेक्शन तो जाऊ आरंभ करमा पहला तो देखमा लाइट कलर रे उटे बहुत ही सुंदर लागु जे मिक्स पाटर रे देखुन केते बढ़िया सुंदर कलेक्शन मिक्स पाटर हेले देखुन हेले भी ओरिजिनल भाई पूरा लावा लाइट कलर रे जेहेतु अछि एटा देखुन आचल ब्लाउज पीस तो सब फिर रहबा आ पूरा बॉडी देखुन केते बढ़िया दिसुई देखुन कॉम्बिनेशन केते बढ़िया लागु छै जबरदस्त लागु छै आपन नै पारबे आ गोटे लाइट कलर रे देखमा मेरून कलर बॉर्डर आचल रहबा आई साड़ी रो रेट हला 9500 पहला जन देखाला ता रेट हला 9500 एटा देखो लाइट कलर जे जिना पर टेराकोटा रो डिजाइन अछि ए देखो ना चल आओ बॉडीटा देखो बहुत ही बढ़िया लागो गॉर्जियस लागो कलेक्शन टा एटा 9000 टका 9000 टका रे देखो ना आपण नै पारबे बहुत ही बढ़िया लागो देखो सुंदर लागो कलेक्शन टा एटा देखो छोट प्रिंट रे चौड़ा बॉर्डर ये देखो ना चल आ बॉडी देखो छोट प्रिंट रे चौड़ा बॉर्डर रे छै केते बढ़िया लागो जे कलेक्शन टा एटा आसपा 8900 टका मात्र 8900 टका रे आपण नै पारबे सुंदर कलेक्शन तापर देखबो एटा गोटे भी छोट प्रिंट रे अछि एटा आंचलटा प्योर पाटो आंचल अछि आ बॉडी देखो शाइनिंग आछे देखो बहुत ही बढ़िया शाइनिंग आछे देखो ना आपण जानि 9500 टका मात्र 9500 टका रे आपण सुंदर कलेक्शन नै पारबे सब कलेक्शन देखो जबरदस्त रहू छे बहुत ही बढ़िया रहू छे एटा भी छोट प्रिंट रे अछि चौड़ा बॉर्डर हेकरी देखो ना चल अब बॉडी देखो छोट प्रिंट रे चौड़ा बॉर्डर रे अछि देखो 8700 टका मात्र 8700 टका रे देखो आपण मानि परबे कलेक्शन
बहुत ही सुंदर लागे देखो मिक्स पाटर भी देखो केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखो सब ओरिजिनल भाई लागुची केते लाइटिंग आसुची देखो प्योर पाट भाई पूरा लुक्स देवा ये देखो आंचल आ बॉडी देखो मिक्स पाटर भी देखो भरपूर बढ़िया बढ़िया कलेक्शन सब नुआ नुआ आसी जाइए 9200 टका मात्र 9200 टंकार देखो आपण माने पाई पारबे सुंदर कलेक्शन तापर देखमा कोणार्क डिजाइन मेहंदी कलर रे अछि मेरून कलर बॉर्डर आंचल रहबा ये देखो आंचल आ बॉडी देखो मेहंदी कलर रे अछि केते बढ़िया लागु कलर भरा काम हिची बहुत बढ़िया लागबा 10000 टका आसबा मात्र 10000 टंका रे आपण नै पारबे आई तार साइनिंग देखो पूरा टिश्यू बाई साइन करू छीटा मिक्स पाटा देखो सेल्फ कलर अछि आ बहुत बड़ साड़ी माने जनता आसी जेंता कि हंदा टाइप रो कलर कॉम्बिनेशन आसुची देखो एडा आसबा 10300 टका मात्र 10300 टंका देखो सुंदर स्पेशल कलेक्शन आपण बड़ साड़ी रो डिजाइन भी करा हिची डिजाइन भी देखो से सीनरी डिजाइन बांध कामटा तापर देखमा डबल सपटा আছে ये देखो नाचल आओ बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागो देखो सुंदर लागो कलेक्शन एडा आसबा 10500 टका एडा देखो मात्र 10500 टका रे देखो आपण नै पारबे एते बढ़िया लागो देखो कलेक्शन तार पर देखमा टेराकोटा रो चक्र डिजाइन আছে ये देखो नाचल आ बॉडीटा देखो केते सुंदर लागो केते हेवी लागो देखो पूरा 10700 टका 10700 टका देखो मिक्स पाटर भी पूरा हेवी डिजाइन हिची हेवी डिजाइन आ सब नवा फ्रेश कलेक्शन देखो फर्स्ट टाइम ही कलेक्शन माने आपण माने देखु छन देखो सर पसंद लागिबा तार पर देखो पर्पल रे ब्लू धड़िया चल यहां जेना डिमांड रहउची से कलर रो आपन को देखा होची देखो ना चल आ पूरा बॉडी देखो केते बढ़िया लागो देखो केते सुंदर लागो देखो कलेक्शनटा एडा आसबा 9800 टका मात्र 9700 टका 9700 टका आसबा तापर देखा डबल बॉर्डर रे डबल बॉर्डर पर्पल कलर रे छै ग्रीन कलर बॉर्डर आंचल रहा ये देखले आंचल ये देखो पूरा बॉडी रे देखो केते सुंदर केते बढ़िया लागो देखो डबल बॉर्डर रे 10400 टका मात्र 10400 टका तापर आउडे कलेक्शन देखमा केनदा एटा लागे भी देखो पर्पल रे ब्लू धड़िया चल जेंटा कि चौड़ा धड़ी रे जे चौड़ा धड़ी रे हनी की डिमांड আছে जे स्टॉक ही न रहबार आ जाकू दरकार जल्दी ही टिके बुकिंग करबे तर काम भी देखो आंचल भी पूरा हेवी आंचल अछि आ बॉडी रो कामटा भल से देखिरा केनता लागु छी पूरा पूरा भरी भरी काम हेछि बॉर्डर भी काम हंदा हेछि जते बढ़िया लागो देखो एटा 10200 टका मात्र 10200 टका रे देखो आपण माने नै पारबे सुंदर कलेक्शन तापर देखमा एटा देवी मुंड ब्लैक रे मेरून कलर कॉम्बिनेशन अछि चले बढ़िया देखो ना अच्छा अब बॉडी देखो फेस डिजाइन रे एटा धड़ी भी देखो 10800 मात्र 10800 देखो कि पिन्ही बेले मिक्स पाटो बोली कहि भी ना पर देखो एतकी क्वालिटी दिसी काम भी क्लियर अछि आ कपड़ा क्वालिटी भी बढ़िया अछि ता कलर लागि आउट के जना नै जबा देखो एतकी बढ़िया कलर अछि एटा ग्रीन आ मेरून कलर कॉम्बिनेशन रे तो देख ले अच्छा आ बॉडी देखो ग्रीन लाइट कलर अछि देखो 9200 टका 9200 टका एनिमल्स डिजाइन एनिमल डिजाइन आपण देखु छन बरगढ़ शहर रो निहारिका में नानी को दुकान रो एक्सक्लूसिव संबलपुरी पाटो साड़ी डबल बॉर्डर माछा धड़ी रे अछि देखो ना चल आ बॉडी देखो केते बढ़िया लागु छे एतर दाम होला 10000 टका मात्र 10000 टका बहुत ही बढ़िया लागु देखो माछा धड़ी रे प्योर पर तार पर देखमा इटा भी देखो सफ्टा डिजाइन रे हेवी सफ्टा डिजाइन रे एना प्योर पाटर रे आसी एटा मिक्स रासी देखो पहला थर लागि कलर माने कॉफी और मेरून रो कॉम्बिनेशन रे अछि एना लागु छी देखो एटा देखो ना चल आउ लाइनिंग ब्लाउज पीस रहबा एटा देखो पूरा हेवी काम हेछि जन पॉट डिजाइन नै से देखि दिबे आपण प्योर पाटर भी देखमा इधर कलेक्शन देखो आपण माने ई कलेक्शन माने देखो मिक्स पाटर रे पहला थर ही देखो जने कलेक्शन बहुत सुंदर लागै एटा आसबा 10400 टका रेट भी बहुत बढ़िया देखो मात्र 10400 टका देखो जल्दी ही बुकिंग आपण पिनबे वाला प्योर पाटर माने फील आवा हेंदा कलेक्शन एटा देखो आपण आ गुडे देखो मिक्स पाटर रे एटा भी देखो मिक्स पाटर रो सफ्टा डिजाइन एटा भी आपण
পিଓর রে ଦେଖିଥିବେ ମାଛ ଆଉ ସପ୍ଟାର ଡିଜାଇନ এটা দেখুন পহলা থর এই যে দেখুন কালেকশন মানে মিক্স পাটর এটা আঁচল রেড কলর র বর্ডর আঁচল থিলাটা দেখুন আপন নাই ଦେଖିଥିବେ মিক্স পাটর তো কাহি দেখবা লাগি না ଆଉ ଏନ୍ତା ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ କଲର ରେ এটা দেখুন মিক্স পাটর পহলা যে জানবে লোক কেতে সুন্দর লাগুছে দেখুন যে বি নেবে বহুত বঢ়িয়া লাগবে এটার দাম 11700 টাকা মাত্র 11700 টাকারে দেখুন আপন মানে নেই পারবে কালেকশন তারপরে দেখমা এটা বিহা করিয়ার লাগি বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলর মানে ଆଉ ଗୋଟେ দেখুন কোଣାର୍କ ডিজাইন মাছ দড়ি আছে কোଣାর্ক ডিজাইন তার আঁচল লাগি দেখুন বঢ়িয়া লাগুছি দেখলে আঁচল আর বডিরে দেখুন বহুত বঢ়িয়া সুন্দর দিচ্ছে দেখুন কোଣାর্ক মন্দির কোଣାর্ক চক্র ডিজাইন রে আছে আর এটা আছে 10000 টাকা মাত্র 10000 টাকা তারপর দেখমা এটা বি মিক্স পাটো এটা भी মিক্স পাটো দেখুন কেনতা কলর কম্বিনেশন মিক্স পাটো দেখুন পহলা থর হি সব কালেকশন মানে আসি দেখুন পেরে পেরে মডেল ডিজাইন আছে ডবল বর্ডর দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচল বডিটা দেখুন মিক্স পাটর भी দেখুন নম্বর 1 কোয়ালিটি নেবে আর কাকে কোয়ালিটিটা দেখুন আর রেট भी বঢ়িয়া আছে এটা 9600 টাকা মাত্র মাত্র এটা দেখুন 11-12000 হি দেবা বলতে দেখুন 9600 টাকারে বি যে নেবে কি নেই বহুত বঢ়িয়া লাগবে তারপর দেখমা এটা দেখুন নর্তকী ডিজাইন আছে নর্তকী ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচল আর পুরা বডিটা দেখুন কিতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন আপনারা নেই পারবে সুন্দর লাগছে কালেকশন আর এটার রেট আছে 9800 টাকা মাত্র 9800 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে আর ওটা দেখমা গ্রিন রে না গোল্ডেন কাম হইছে পুরা পিওর পাটর লুকস দেবা বহুত বঢ়িয়া দিছি দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর শাইনিং তো যেন হিসাবে হচ্ছে যে পুরা টিস্যু পাট লেখা লাগে বহুত বঢ়িয়া দিছি দেখুন জবরদস্ত দিছি দেখুন পুরা পিওর পাটা লেখা দিয়ে দিছুছে 9500 টাকা মাত্র 9500 টাকার দেখুন নিহারিকা মেনানিকর দোকানରୁ নেই পারবে যেটা হচ্ছে বরগড় শহরে এসব শাড়ি অনলাইন বি আপনারা অর্ডর করে পারবে আর যেন শাড়ি বি পছন্দ লাগে টিকে জলদি হি বুকিং করুন স্ক্রিনশট করে তাঙ্কর নম্বরে ফটো পঠাই করি এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন টেরাকোটার ডিজাইনটা দেখুন কেনটা কাম হয়েছে যে এটা আছে 9400 টাকা মাত্র 9400 টাকা বিহাগর সিজন লাই শাড়ি মানে না রবা জলদি জলদি স্টক আউট হইছে যাহাকে বি যেটা চয়েস হচ্ছে জলদি স্ক্রিনশট নেগরি বুকিং করুন ব্লু আর মেরুন কলর কম্বিনেশন আঁচল भी মস্ত লাগুছে পুরা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া সুন্দর লাগুছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাইনিং আউছে যে আপনারা নেই পারবে এটা আসবা 9500 টাকা মাত্র 9500 টাকা বঢ়িয়া কালেকশন তারপর দেখমা পতর ডিজাইন আছে গ্রিন আর রেড কলর কম্বিনেশন রে আছে মেরুন রেড এই দেখুন আঁচল হ্যাঁ বডি দেখুন পতর ডিজাইন আছে দেখুন গ্রিন আর মেরুন কলর কম্বিনেশন আছে আর এটার রেট হলো 9300 টাকা মাত্র 9300 টাকারে আপনারা নেই পারবে এটা দেখুন লাইটিং কলর রে বডি রু भी লাইট আসছে ধড়ি রু भी আঁচল রু भी দেখুন আঁচল আর বডিটা দেখুন ওরা বহুত হি সুন্দর দিচ্ছে দেখুন লাইট 9800 টাকা মাত্র 9800 টাকা দেখুন সুন্দর স্পেশাল কালেকশন নেই পারবে মিক্স পাট পিওর পাটর আজর স্পেশাল ভিডিও রহবা আপনার ভিডিও কে আরম্ভরু লাস্ট তক দেখুন এটা भी দেখুন কেতে বড় সুন্দর মিক্স পাট গুটে এটা পিওর পাট আঁচল আছে আর বডি দেখুন আর চ্যানেল কে जिन माने आइछन पहला करी सब्सक्राइब করুন फेसबुक रे पेज के फॉलो করুন 10200 টাকা মাত্র 10200 টাকা তারপর দেখমা ইহা জিনি পিওর পাট মানে পিওর পাটর স্পেশাল কালেকশন পিওর পাট দেখুন এখানে যেন কলর বেশি ডিমান্ড আছে ল্যাভেন্ডার কলর আছে দেখুন এটা ফের লাইট রে ডার্ক কলর মানে লাইট পার্পল রে ডার্ক পার্পল র বর্ডর আঁচল রহবা এটা দেখুন আঁচল কেতে বঢ়িয়া দিছুই দেখুন শাড়ি ব্লাউজ পিস প্লেন রহবা আর বডি সাইড দেখুন আর বডিটা দেখুন এটা তাজমহল ডিজাইন রে আছে এত সুন্দর দিছুই দেখুন শাড়িটা 18500 মাত্র 18500 টাকারে দেখুন আপনারা কালেকশন নেই পারবে এটা রেড ব্ল্যাক কম্বিনেশন রে আছে রেড ব্ল্যাক কলর কম্বিনেশন পিওর পাটরে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন যে भी পিনবে বহুত সুন্দর লাগবে কালেকশনটা আঁচল আও বডি দেখুন রেড ব্ল্যাক কলর কম্বিনেশন পিওর পাটরে 17500 টাকা আর ଗୋଟେ কলর ইউনিক কলর স্কাই কলর বড় আঁচল রহবা
এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন यूनिक पीसटा यूनिक कलर अच्छे देखो प्योर पाटरे जदि आप जे भी पिनबे आ इंदा डबल खोजबे बेले भी आप कलेक्शन के पाई भी ना पर एंता कलेक्शन এটা আছে 18800 मात्र 18800 टंका देखो स्पेशल पीसटा आप नहीं पारबे এটা রেড রে গ্রিন কলর জিরাফ ডিজাইন তে আছে দেখো এটা দেখুন আঁচল এটার ব্লাউজ রে লাইনিং আছে লাইনিং আর বর্ডারটা ধড়ি বাঁধা হইকরি আছে আর ইতা রেটটা হলা 18000 টাকা মাত্র 18000 টাকা দেখুন অ্যানিমাল ডিজাইন আছে ধড়ি কম আছে সুমতি কলর গুটে দেখমা কলর দেখুন কেনটা বঢ়িয়া লাগুছি যে ये देखले आंचल माछर चक्र आ बॉडी रे देखुन केते सुंदर दिसी देखुन साड़ीटा 19000 টাকা আছে मात्र 19000 टंका आपण नै पारबे कलेक्शन एवडे माछ बॉर्डर रे ଅଛି माछ बॉर्डर देखुन पूरा अलग स्काई और रानी कलर कॉम्बिनेशन आंचल भीतर मस्त अछि आ बॉडी देखुन केते बढ़िया लाग देखुन गोटे यूनिक प्रकार लागो जे अलगा प्रकार हिला 17500 টাকা मात्र 17500 टंका देखुन माछ धड़ी वाला एवडे देखमा कोणार्क डिजाइन रे मेरून आउ रेड कलर कॉम्बिनेशन आ गोल्डन कलर काम हेछि केनता लागु छै देखले आंचल आ बॉडी देखो ए डिजाइन रो भी चाहिदा एतकी अछि जे वीडियो रे छाड़बार बेल लागु जेटा साया साया जल्दी स्टॉक आउट हो जाउछि 19000 টাকা আছে 19000 टंका आपण नै पाबे एवडे कलर पिस्ता टाइप रो कलर है पूरा पिस्ता भी कहि नि पारो एंता कलर टे जेटा पिस्ता टाइप रो कलर से देखो एटा देखो ना आंचल आ बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागे देखो पिस्ता टाइप रो कलर अछि 17800 টাকা 17800 टंका ये देखो ताजमहल डिजाइन रे चौड़ा बॉर्डर थाई चौड़ा बॉर्डर एटा देखो ई टाइप रो साड़ी मन भी बहुत डिमांड हो जे प्योर पाटो रे देखले आंचल आ पूरा बॉडी रे देखो एते बढ़िया सुंदर दिसि देखो साड़ीटा 17500 টাকা मात्र 17500 टंका आपण माने कलेक्शन नहीं पारबे आ जेन जेन साड़ी पसंद लागे आपण माने ऑनलाइन मंगाबार प्रोसेस बहुत ही आसान जेनसी जगह नु देखुछन इंडिया रो स्क्रीनशॉट करू साड़ी रो जेनटा पसंद लागे आ सेतिर फोटो पठोन ताकरी व्हाट्सएप नंबर रे एड्रेस पेमेंट करबे आ ऑनलाइन ऑर्डर करबे देखो रेड रे ग्रीन देखो ना अच्छा बिहा गरिया लई बढ़िया हेबा ब्राइडल कलेक्शन माने এটা আছে 16500 টাকা मात्र 16500 टंका रे देखुन आपण माने नहीं पारबे तापर देखमा सीमेंट कलर सीमेंट रे रानी कलर बॉर्डर आंचल रहबा एटा देखले आंचल आ बॉडी देखुन केते सुंदर दिसे देखुन केते बढ़िया लागु देखुन कलर कॉम्बिनेशन 18400 टाका मात्र 18400 टंका रे देखुन आपण माने नहीं पारबे तापर देखमा पर्पल कलर रे कॉपर सल्फेट बॉर्डर आंचल रहबा देखले आंचल आ बॉडी देखुन पर्पल रे देखुन कॉपर सल्फेट धरि आंचल रे 17800 टाका मात्र 17800 टंका डबल धड़ी रे थाइगरी गछ डिजाइन हिची पीच कलर रे स्काई कलर बॉर्डर आंचल केते सुंदर दिसि देखुन साड़ीटा 17500 टाका मात्र 17500 टंका आपण नै पारबे सुंदर स्पेशल कलेक्शन तापर देखमा तोटे भी लेवेंडर कलर रे अछि देखो ना चल अब देखो प्योर पाटर देखुन ई टाइप रो कलर कॉम्बिनेशन रा बहुत ही चाहीदार हो जाए कलर कॉम्बिनेशन जल्दी ही बुकिंग करो जाके पसंद लागे एटा 18400 टाका मात्र 18400 टंका रे आपण नै पारबे पीसटा आ ब्लैक कलर रे देखो एटा डिजाइन केनता हिची आंबुआ डिजाइन रे अछि देखला हाथी रो चक्र तर ब्लाउज पीसटा प्लेन अछि पूरा जहाँ के ब्लैक कलर पसंद पूरा डिजाइन टा बढ़िया नवा अछि आराम से नहीं पारबे 18500 टाका मात्र 18500 टंका पिन्ही दिबे बेला पूरे भल ही लागबा साड़ीटा सब करनो बारी हेबे
এটা রেড রে ব্ল্যাক গোল্ডেন কলর কাম হইছে এটা দেখলে আঁচল এটা দেখুন পুরা বডিটা বহুত বঢ়িয়া দিশুଛି দেখুন শাড়িটা এটা আসবে 15,700 টাকা মাত্র 15,700 টঙ্কা তারপরে দেখমা লাইট কলর গুটি আছে এটা দেখুন চৌড়া বর্ডর ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগে দেখুন চৌড়া বর্ডর বহুত বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন রয়েছে এটা भी 15,800 আসবে মাত্র 15,800 টঙ্কার দেখুন আপনারা নেই পারবে তারপরে দেখমা টেরাকোটার চক্র ডিজাইন রয়েছে এটা भी দেখুন কলর আছে দেখুন কলর কম্বিনেশন এটা দেখুন আঁচল আও বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন এটা भी यूनिक कलर टे এটা আসবে 19,200 টাকা মাত্র 19,200 টঙ্কার দেখুন আপনারা নেই পারবে বরগড় সহর রান কি বরগড় আখর পাখর অঞ্চল রান আপনার যদি ভাল সম্বলপুরী শাড়ি খুঁজুছন সম্বলপুরী হ্যান্ডলুম প্রডক্ট খুঁজুছন আপনার ভিজিট করে পারবে নিহারিকা মেহনানিক দোকানর প্রত্যেক জিনিস তাঙ্কর এভেলেবল রয়েছে আর যেন কোয়ালিটির মিলুছে আপনার বড় বড় শোরুম মানুষ খুঁজবে বেলে বি নাই পানিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর আছে এটা আছে 17,500 টাকা মাত্র 17,500 টঙ্কার দেখুন এন্ডা কালেকশন আছে যেটা কি আপনারা ভাবিবি না পারেন এন্ডা কালেকশন নিজ জায়গানো এভেলেবল রয়েছে এটা লেভেন্ডার কলর দেখুন লেভেন্ডার আগরু যেটা দেখা হইতলা চৌড়া বড়রে দেখা হইতলা এটা ছোট বড়রে এটা আছে সিঙ্গেল বর্ডর রয়েছে আঁচল দেখলে এটা বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন লাইট কলর রয়েছে এটা আসবে 18,000 টাকা মাত্র 18,000 টঙ্কা তারপরে পিওর পাটর দেখুন চৌড়া ধরে সফটা ডিজাইন আছে এটা পিঙ্ক রে মেহেন্দি কলর দেখলে আঁচল আও বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে 19,500 টাকা মাত্র 19,500 টঙ্কার দেখুন আপনারা নেই পারবে কালেকশন ওটা মেহেন্দি কলরে দেখমু মেহেন্দি কলর রয়েছে এটা দেখলে আঁচল আর বডি দেখুন মেহেন্দি কলর রয়েছে 17,500 17,500 টঙ্কা আর যদি বি আপনার ভালসে দেখি না পারলে যে শাড়ি বুকিং করবার লাগে চাহুছন আপনার ভিডিও কলরে বি দেখি পারবে या ফটো মাগি পারবে স্ক্রিনশট দেখি ফটো মাগলে भी দেই পারমু মিলি যাবে সে শাড়ি सबुतिर फोटो दोन बेला तो नहीं पारे संभव जेना स्क्रीनशॉट देबे तार फोटो दे তার ফটো আপনার সেপারেট মিলি যাবে যে বুকিং করবার লাগে আপনার সুবিধা হবে তারপর দেখুন গ্রিন কলর রয়েছে প্যারট গ্রিন पैरट ग्रीन रे अछि ব্লু ধরে আঁচল डबल बॉर्डर रे रहबा আও বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে 19,000 টাকা রে 19,000 টঙ্কারে আপনার নেই পারবে কালেকশন তারপরে দেখমা ब्लैक रे रेड कलर कॉम्बिनेशन देखो এটা দেখুন সে যুদ্ধ वाला শাড়ি এটা সৈনিক সিপাহী সব আছেন দেখুন হাতি ঘোড়া থাই গরি এটা দেখুন আঁচল আঁচল बढ़िया আছে আও বডি দেখুন আগর যে যুদ্ধ বেল কি যে সিপাহী সৈন্য সামন্ত যে বাহারু দিলে যুদ্ধ প্রিপারেশন হেতির উপরে শাড়িটা দেখুন এটা আসবে 17,200 টাকা মাত্র 17,200 টঙ্কা এটা হস্ত মুদ্রা এটা भी বড় বহুত ফেমাস ডিজাইন গোটে হস্ত মুদ্রা আঁচল দেখুন পুরা হাতির চক্র বড় ডিজাইন আঁচল আছে রাউন্ড হাতি রে আছে আর লাইনিং ব্লাউজ পিস रहबा আর এটা হলা দেখুন বডিটা দেখুন কেতে সুন্দর দিছি দেখুন হস্ত মুদ্রা পিওর পাটরে এটা ব্ল্যাক নেই কফি কলর है এটা আসবে 18,800 টাকা মাত্র 18,800 টঙ্কা যে যে শাড়ি পছন্দ লাগে জলদি জলদি বুক করুন এটা কফি কলর রে আছে রেড কলর বড় আঁচল रहबा তবে আঁচল দেখুন আঁচল भी দিবে হাতির চক্র আর বডি দেখুন বহুত বড়িয়া বহুত শাইনিং হচ্ছে শাড়ির পিওর পাটরে এটা 19,000 টাকা আছে 19,000 টঙ্কা জলদি জলদি হি বুকিং করুন যেসি শাড়ি পছন্দ লাগুছে না তো ভিডিও ছাড়লে কি প্রায় সব আউট অফ স্টক যেসি প্রায় ভাল ভাল শাড়ি তারপর দেখমা হাতি মহুল গজর গুটে পিওর পাট রেড রে কফি কলর বড় আঁচল रहबा আর আঁচলটা দেখুন কোণার্ক আঁচল रहबा এটা দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন এটা 18,500 মাত্র 18,500 টঙ্কা বেবি পিঙ্ক রে ব্লু ধরি আঁচল হ্যাঁ স্কাই ব্লু স্কাই ব্লু এটা দেখলে আঁচল
आओ बॉडी देखो बहुत बढ़िया दिशुचे शाड़ी 17,800 टଙ୍କା मात्र 17,800 टंका ए कलेक्शन नहीं पारबे ଏ ଦେଖୁ ଲାଇଟ୍ ଅରେଞ୍ଜରେ ଅଛି हम्म ଏଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ବର୍ଡର ଆଞ୍ଚଲ ରହିବା पूरा बॉडी देखो बहुत ଆଉ सुंदर ତା ରେଟ୍ଟା ହେବା ମାତ୍ର 16,000 ଟଙ୍କା 16,000 टंका देखो प्योर पाटर बिहागरिया कलेक्शन एटा तो देखो ଗାଜର कलर गाजर कलर रे मेहंदी धड़ी आंच ହଁ ମେହେନ୍ଦି ଧଡ଼ି ଅଛି ये कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही मुश्किल है मिलवा देखो नाच ଏଟା ରେୟାର କଲେକ୍ସନ ମାନେ आप देखो ये कलेक्शन मैंने पिन्ही देवे बेले तार कॉपी खोजबे बेले भी आना पान देखो डबल 18,300 ଟଙ୍କା मात्र 18,300 टंका देखुन ତାର ସାଙ୍ଗେ ଫେର ବ୍ଲାଉଜ ୱାର୍କ ब्लाउज पीस फिर वार्क अच्छे हाँ। देखो स्पेशल फिर ब्लाउज पीस वार्क रोचे बहुत ही बढ़िया लगुच देखो कलेक्शन टा आप देखो नहीं पारबे ଏଟା ଦେଖୁନ କଫି ଆଉ ବ୍ରାଉନ କଲର ର କମ୍ବିନେସନ এটা দেখো না চল छोट छोट प्रिंट भी बहुत लोग खुश हो देखो नारी तार रेट भी बढ़िया अच्छे 15,000 टଙ୍କା আছে 15,000 टका देखो ठीक है और टाइप रो कलर माने प्योर पाटर तापर देखमा रानी पिंक रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन ब्लू धड़ी आंचल ये देख ले आंचल आओ बॉडी दे देखो बहुत ही बढ़िया लगा देखो प्योर पाटर इधर रेट है 17,800 टଙ୍କା 17,800 टंका एटा डुअल कलर गुटे अछि देखो गोटे आडू देखले पर्पल लागुची गोटे आडू देखले रानी पिंक लागुची ये देखो ना चल आओ बॉडी देखो टेराकोटार चक्र डिजाइन अच्छे केते बढ़िया दिसु देखो साड़ीटा 17,400 टଙ୍କା मात्र 17,400 टंका तापर देखमा ऑरेंज कलर रे ग्रीन कलर बॉर्डर आंचल रहबा आंचल रो डिजाइन देखो केनता लागुची जी पूरा बॉडी देखो केते गॉर्जियस लाग देखो कलेक्शन देखो 18,000 टଙ୍କା आसबा मात्र 18,000 टंका ओडे देखमा पीच कलर रे रानी कलर बॉर्डर आंचल ये देखो ना आंचल अब बॉडी देखो पीच कलर रे रानी कलर रो धड़ी आंचल आ केनता दिसुई देखो साड़ीटा 16,500 16,500 टंका प्योर पाटर देखुन आजर कलेक्शन बाउनी बिना पर सब स्पेशल कलेक्शन रहउजे सब यूनिक पीस में रहउजे बिहागरिया बोडगरिया ले आराम से नहीं पारबे जार बिहागरिया बड़गरिया दरकार साड़ी आपण विजिट करूँ बाउनी कर जाई ना पर हेंदा कलेक्शन ताकर इस दुकान रे मिलुची जे एडा आसबा 17,400 टଙ୍କା मात्र 17,400 टका रे देखुन सुंदर कलेक्शन तार पे देखमा आ गुड भी डिजाइनर कलेक्शन ब्लैक रे ऑरेंज आंचल भी मस्त लागुची पूरा अच्छा हां बॉडी देखुन इतने बढ़िया दिसु देखुन 18,400 टଙ୍କା मात्र 18,400 टंका आउटे कलर देखमा मस्त लागुची कलर टा एक टी ब्लू कलर कहउछन बॉक्स टाइप रे डिजाइन अछि ये देखले आचल आओ बॉडी देखो बढ़िया लगे जेन साड़ी भी पसंद लगे 19,000 टଙ୍କା फोटो 19,000 टंका देखो आपण माने ए सुंदर पीस नहीं पारबे तापर देखमा तार क्लैरिटी टी देखो ना आपण माने पाखु देखले ही जानी पगाबे कितने बारीकी काम है चीज देखले आचल काम देखो केते क्लियर भी है आ बॉडी देखो बहुत ही सुंदर अछि देखो कलेक्शन डा आपण माने नहीं पारबे 17,000 टଙ୍କା मात्र 17,000 टंका रे आपण नहीं पारबे ओटा रामा ग्रीन भी कहमा कंदा दिस कलर टा जे ये देखले आंचल आ बॉडी देखो रामा ग्रीन रे रेड धड़ी आंचल 17,400 टଙ୍କା मात्र 17,400 टंका ग्रीन रे मेरून कॉफी डार्क माने डार्क मेरून अछि देखबा ग्रीन कलर गुटे देखमा ग्रीन कलर रे मेरून धड़ी आंचल हां डार्क मेरून तो डार्क मेरून अछि देखो ना आंचल आ पूरा बॉडी देखो बहुत ही सुंदर लागु छे 16,000 टଙ୍କା आसबा 16,000 टंका देखो आपण नहीं पर प्योर पाट पूरा ताकर दुकान रे यात्रा भाई वीडियो ना वीडियो आ भी बनाबर थिला लंबा हेले लेकिन आ लिमिटेड कलेक्शन देखामा ए देखो ना लेमन आंचल येलो रे अछि आ बॉडी देखुन देखो गॉर्जियस 16,700 टଙ୍କା 16,700 टंका आउटे देखमा ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन रे राउंड टेराकोटा रे अछि लाइनिंग ब्लाउज पीस रहबा आंचल पूरा सिरेरी आंचल रहबा देखो ना आंचल
आ बॉडी देखो पूरा सिनेरी आछन 18500 18500 टंका रे आपण नै पारबे बढ़िया कलेक्शन आउडे देखमा तले दांडिया डिजाइन अछि ऊपर टेराकोटा डिजाइन लेकिन सोरा डिजाइन भी कहउछन साड़ी रो ना देखो लाइनिंग ब्लाउज पीस रहबा पूरा बॉडी रे देखो बहुत दिसु देखो साड़ीटा एटा 16500 टका मात्र 16500 टका एटा तो देखो आइरर देखो हाइलाइट साड़ी हाइलाइटेड साड़ी जना है जे आप माने फुल टिश्यू देखो जेना आप माने सिल्वर कोटेड टाइप रो ना दिसि गया एटा प्योर पाटर हेंडा सिल्वर कोटेड टाइप रो दिसु छी आचल ना देखो आउ हेवी अछि आइटर ब्लाउज भी पूरा नया टाइप रो अछि एटा देखो ब्लाउज पीस वार एटा जेना स्पेशल यूनिक पीस ना क्वेश्चन एटा से साड़ी देखो आपण माने एटा कहीं आप देखि भी नहीं देखो फर्स्ट टाइम ई कलेक्शन देखु छ ना पूरा सफ्टार देखो केंदा काम करा जी पूरा सिल्वर रो साड़ी भाई दिसु छी आप नहीं पारबे सुंदर स्पेशल कलेक्शन 18500 टका रेट भी बहुत ही बढ़िया जबरदस्त अछि मात्र 18500 टका रे वन पीस अछि जाके भी भल लागु छै जल्दी माने स्क्रीनशॉट देकरी बुक कर बुकिंग करू ना तो ई कलेक्शन नहीं पाम तापर देखमा एडे माने चौड़ा बॉर्डर रे माछा बॉर्डर ही अछि आड़ धडी रो अछि एटा देखो ना छ आओ बॉडी देखो टेराकोटा रो चक्र डिजाइन अछि बहुत काम है हेवी काम है एडा आसबा 19200 टका 19200 टका आ देखमा गोल्डन कलर रे गोल्डन कलर रो छै मस्टर्ड येलो रे छै पूरा बहुत साइन करू जे टिश्यू लेके साइन करबा प्योर पाटर भी लेवल देखि देबे लेकिन ईटा देखि देला बाद अपन मरा कैंसिला पसंद आले देखो केंदा लागू जे पिंधला केंदा लागबा लुक स्टार्ट के देखो पूरा बिहा गरिया ले एक नंबर रहबा एक नंबर साड़ीरा अपन नहीं पारबे 18500 टका मात्र 18500 टका तापर देखमा आजर लास्ट इडा लास्ट दिला रे देखा ही छी साड़ी तो देखुन आउ भी कलेक्शन अच्छे लेकिन आपण में विजिट करूँ आउ आपण में देखि पारबे बहुत सारा कलेक्शन अच्छे भीड़ जतकी हिले ना वीडियो भी आमे बने बिना पारो तो इडा थिला आजर स्पेशल कलेक्शन तो आजर वीडियो आपन केना लागला कमेंट देखुन भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पला तरा जन सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले जय मां।